पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कामकाज में बांग्ला भाषा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 1 सितंबर 2026 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में बांग्ला भाषा का उपयोग अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ आधिकारिक पत्राचार बांग्ला के साथ साथ हिंदी में भी करेगी। उनके अनुसार इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में मातृभाषा को प्राथमिकता देना और बांग्ला भाषा को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों और प्रशासन के बीच संवाद और अधिक सरल एवं सुलभ होगा। আমি এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি, আগামী 1 সেপ্টেম্বর 2026 থেকে পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরে আমরা বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক কার্যকর করলাম। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এই সময়কালে অনুবাদক বা অন্যান্য যে বিষয় থাকবে সেগুলো করা। ভারত সরকার বা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাষাতে চিঠিপত্র করব, উত্তর দেব। তার সাথে সাথে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা বাংলা ভাষার সাথে হিন্দি ভাষাতেও উত্তর বা প্রশ্ন চিঠিপত্র আদান প্রদান করব। কিন্তু এই রাজ্যে সামগ্রিকভাবে সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে 1/9/2026 থেকে বাংলা ভাষাকে, আমাদের মাতৃভাষাকে আমরা এখানে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সমবায় মন্ত্রীর যে न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।